ପ୍ରିୟ ବିରାଜ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ବୀର ମେମ୍ବର, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକ ଗଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିଳା ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତୀଗଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଭାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସକାଶୁ ପୁନର୍ବାର ଆହୁରି ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଳିକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, କଳ ତାଳ ସହିତ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମାସେ ଆଉ ଆମେ आत्मा पूर्ण सहित आमे मध्य तांको आमे स्वागत करबा। आमे सम्मानीय वीर महाशय पालक महाशय आमे करताल आसंतु हां ओ साहसिक हो हां भय कर नाही हां कि अबा सेमानक सकासु त्रासयुक्त हो नाही कारण सदा प्रभु तुम्भ परमेश्वर से आपे तुम संगे गमन करि आछंती से तुम प्रति निरस्त हेबे नाही कि अबा से तुमको त्याग करिबे नाही एथिरे मसा जिहसु डाकी समुदाय इस्राएलक साक्षातरे आछंती से तुम्हर संगी हेबे से तुम प्रति निरस्त हेबे नाही कि अबा तुमको त्याग करिबे नाही भय कर नाही कि हताशा हो नाही। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ए पठित वाक्य आम प्रत्येक को आशीर्वाद करतु। या पढ़ू पढ़ू आपण मैंने समस्त विषय जानते आमने ए स्थान रे मशाल को समय हैला परे झियो संग समस्त विषय प्रदान करतु। प्रभु आमान को ए समस्त विषय प्रदान करतु, आशीर्वाद करतु। आमने छुटिया गीत गोटे गाइबा, आम प्रभु को धन्यवाद देवा। प्रत्येक आनंद सहित आम प्रभु को गौरव करवा। आज आसी
প্রভু দয়ার পরমেশ্বর মহান পরমেশ্বর তুমি দয়া কর প্রিয় প্রভু যেতে সময় আমি বসিব তোমার পুণ্য পবিত্র পদ তোলে প্রিয় প্রভু আমাকে তুমি শান্তি প্রদান করো প্রিয় প্রভু তোমার বাক্য দিয়ে আমার কথা করা তুমি দয়া করো প্রিয় প্রভু তুমি দয়া করে আসুছ ধন্যবাদ রাজা তুমি দয়া করো আজর স্তুতি বন্দনা কো প্রিয় প্রভু তুমি গ্রহণ করো প্রভু প্রার্থনা করছি দয়া করে সাহায্য যদি কৌশি তুম বিরোধরে যদি কা পরিবার বিরোধরে প্রিয় প্রভু তুম লোকমান কো বিরোধরে যদি কিছু ভুল করিছু মণ্ডলী কে মা পরিবার দয়া করে আমাকে তুমি ক্ষমা করে পরমেশ্বর হে মণ্ডলী কে তুমি ধরে রাখিছ ধন্যবাদ হচ্ছে প্রিয় প্রভু সাহায্য গৌরব মহিমা পূজা প্রশংসা পূজা যেহোবা যিশু নামে মাগো পিতা আমেন।